السميع العليم من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. حضرات ذی وقار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما انہاں تک رسول پاک علیہ السلام دی ایک حدیث پہنچی کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دنیا تے کسی بندے تے ظلم و زیادتی کرے گا تو کل قیامت والے دن اس بندے نو قصاص دینا پائے گا، اس کا بدلہ دینا پائے گا. حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہما نو جدوں حدیث پہنچی اور جس صحابی دے واسطے دے نال روایت دے نال انہاں تک حدیث پہنچی وہ صحابی بھی زندہ سن، لیکن وہ صحابی مدینے تو کافی دور شام دے اندر رہائش پذیر سن. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماندے نے کہ میرے دل دی بڑی خواہش سی کہ اے روایت جڑے صحابی بیان کردے نے جنہاں نے ڈائریکٹ اللہ دے پیغمبر دے کولوں اس حدیث پاک نو سنیا ہے، میں انہاں کولوں جا کے نبی علیہ السلام دی حدیث بذات خود آپ سنا. چونکہ سفر بہت زیادہ لمبا سی لیکن اس دے باوجود حضرت جابر فرماندے نے میرے حوصلے میرے شوق اندر کمی واقع نہیں ہوئی. یہ واقعہ مستدرک حاکم اندر، مسند احمد اندر، مجمع الزوائد اندر صحیح سند دے نال موجود ہے. توجہ فرمانا. آندے نے میں اس صحابی کولوں حدیث سنن واسطے کی کیتا؟ آندے نے سب تو پہلی بات فبتعت بعیرا وشددت رحلی ثم سرت شہرا حتی قدمت الشام. آندے نے وہ صحابی شام ملک اندر رہندے سن تے سفر بڑا لمبا سی. میں حدیث سنن واسطے اونٹ خریدیا، پھر وہ دے زادے راہ رکھیا، کجاوا رکھیا، پورا بندوبست کیتا. ثم سرت شہرا. پھر فرماندے نے کہ میں ایک حدیث اس صحابی دے کولوں سنن واسطے پورے ایک مہینے دا سفر کیتا. پراڈو دا سفر نہیں، پجارو دا سفر نہیں، اے سی گاڑی دا سفر نہیں، صحرا دا سفر ہے، اونٹ دا سفر ہے. ظاہر ہے انہوں دا کاروبار بھی ہے، کاروبار بھی ہے. صرف ایک حدیث دی خاطر فرماندے نے کہ میں اونٹ خریدیا، زادی راہ رکھیا، پورے مہینے دا سفر کر کے حتی قدمت الشام، میں شام انہاں دی خدمت اندر حاضر ہو گیا. میں ایتھے روک کے تواڈے کول ایک سوال کرنا چاہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے میرے اور تواڈے تک دین پہنچان لئی، حدیث پہنچان لئی، قرآن پہنچان لئی، اللہ دا پیغام پہنچان لئی ایک حدیث دی خاطر کنا سفر کیتا ہے؟ اللہ دی قسمیں تسی بڑے خوش نصیب ہو. تواڈے شہر فیصل آباد اندر مدارس بھی موجود نے، مکتبات بھی موجود نے، لائبریریاں بھی موجود نے اور الحمدللہ علماء حدیث بھی موجود نے. تانوں رسول پاک علیہ السلام دی حدیث سنن واسطے پڑھن واسطے کراچی جان دی ضرورت نہیں، خیبر پختونخوا جان دی ضرورت نہیں، بالا کوٹ جان دی ضرورت نہیں. جس شہر دے اندر علماء حدیث ہون، جس شہر دے اندر حدیث دے مدارس ہون، اس شہر دے اندر اللہ دا نور ہے، اللہ دا فضل ہے، اللہ دی رحمت ہے. اس نعمت دی قدر کرو. آندے نے میں ایک مہینے دا لمبا سفر کر کے انہاں دی خدمت حاضر ہویا تے میں انہاں نوں آکھیا اے عبداللہ بن انیس، جنہاں کول گئے انہاں دا نام سی عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ. بلغنی عنک حدیث ولم اسمعه فی القصاص. عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ تسی ایک حدیث بیان کردے ہو نبی علیہ السلام دے حوالے نال، میں وہ نبی علیہ السلام کولوں نہیں سنی، تسی رسول پاک علیہ السلام کولوں سنی ہے. تے میں مدینیوں ایک مہینے دا سفر کر کے تواڈے کول پہنچیا اس حدیث نو سنن واسطے. اور اگلے ٹکڑے تے غور فرمانا، توجہ رکھنا. حضرت جابر فرمان لگے خشیت ان اموت قبل ان اسمع. عبداللہ بن انیس میں ایک مہینے دا سفر کر کے تھکیا ٹوٹیا تیرے کول پہنچیا، آرام بعد چو کران گے، کھانا پینا ناشتہ بعد چو ہوئے گا،
سب تو پہلے مینوں نبی پاک کو جڑی تو خود حدیث سنی ہے مینوں حدیث سنا دے، کتے مینوں حدیث پاک سنن تو پہلے موت نہ آ جائے۔ کیا ساڈے بھی دل اندر یہ شوق ہے کہ میں اپنے گھر چ مشکات رکھاں، بخاری رکھاں، مسلم رکھاں، مینوں اس تو پہلے موت نہ آ جائے کہ میرے گھر چ بخاری نہ ہوئے، میرے گھر چ مسلم نہ ہوئے، میرے گھر چ ابن ماجہ نہ ہوئے۔ بھائی جان سانوں بھی یہ شوق ہے کہ اسی مرن تو پہلے پہلے چلو ہفتے چ کوئی ایک دن گھر اندر رکھ لئیے، بیٹیاں نو بٹھا کے، بہو نو بٹھا کے کوئی صحیح البخاری چو کتاب الایمان گھر چ پڑھ لیا کریے، کتاب العلم گھر چ پڑھ لیا کریے۔ حضرت ذی وقار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 1 مہینے کا سفر کیتا، انہوں کو حدیث سنی، انہوں نے حدیث بیان کی تھی کہ جن نے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی دنیا تے کسے تے وعدہ گھاٹا کیتا ہویا، ظلم کیتا ہویا، قیامت والے دن حساب برابر کرنا پینا ہے، جے تھپڑ بھی مارے ہویا تھپڑ کھانا پینا۔ حدیث سنی، پھر اپنی اونٹ تے سوار ہوئے تے 1 مہینے دا سفر کر کے پھر مدینے پہنچے۔ گل سمجھانا واسطے میں تانوں بلا سکنا، اس صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی 1 حدیث واسطے کنے مہینے دا سفر کیتا ہے؟ بس یار میں تانوں بس اینی گل ہی دسنی ہے، تواڈے شہر فیصل آباد مدرسیاں دے دروازے نہیں کھلے یار، رحمتاں دے دروازے کھل گئے نے یار۔ اپنے بچیاں نو مدارس اندر پڑھاؤ، اپنے بچیاں نو یار حدیث پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، نہ مدرسیاں دی مخالفت کرو۔ مدرسیاں دی مخالفت کرنے واسطے یہودی تھوڑے نے، مدرسیاں دی مخالفت کرنے واسطے عیسائی تھوڑے نے، ملحد تھوڑے نے، دہریے تھوڑے نے، دین دشمن تھوڑے نے مدرسیاں دی مخالفت کرنے واسطے۔ بھائی جان تواڈے تے اللہ پاک دا بڑا فضل و کرم ہے، کنا حبس دا موسم ہے، گرمی دا موسم ہے، اور مینوں پورا احساس ہے کہ باہر ساتھی اوپر ساتھی بڑی تکلیف اندر حبس اندر بیٹھے نے، اور یار تواڈے تے مالک دا بڑا کرم جے، بڑا فضل جے، اور اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے انا ساڈے ساریاں چو خوش نصیب انسان ہوئے جے جڑا آپ بھی نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پڑھدا ہے، جہدے بیٹے بھی نبی پاک دی حدیث پڑھتے ہیں، جہدیاں بیٹیاں بھی نبی پاک دی حدیث پڑھتی ہیں۔ یار اپنے بچیاں نو نبی پاک دی حدیث پڑھاؤ، ٹھیک ہے، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، بزنس مین بناؤ، سب کچھ انہوں نے سکھاؤ، لیکن یار رحمتاں دے دروازے کھل گئے نے۔ اے جے اصالے ثواب دا زبردست ذریعہ جڑا مولوی صاحب نے تانوں حلویاں تے لاتا ہے نا، کھیر تے لاتا ہے نا، اے صرف پیٹ پوجا دے پروگرام نے۔ اصالے ثواب دا سب تو شاندار ذریعہ جنہ میں دین پڑھیا ہے نا، ایک پوت نو تو حافظ کی بنا لیا، ایک پوت نو تو حدیث کی پڑھا چھڈی ہے، انج ہی سمجھ لے وہ اللہ دی توفیق نہ اجر و ثواب دی فیکٹری لگا دیتی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے۔ اور میرے بھائیو پیسیاں دیاں ملاں لاؤ، کم کاج دیاں ملاں لاؤ، لیکن یار قبر چ جانا ہے، اللہ دی بارگاہ جانا ہے، بھائیو کو اجر و ثواب دی مل بھی لاؤ۔ اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، مدارس تے خرچ کرو۔ چلو جے نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھا سکتے، کم از کم انہاں نال دوستی کرو، انہاں تے خرچ کرو، انہاں دی دعاواں کرو۔ انہوں نے 1 حدیث واسطے کنا سفر کیتا ہے؟ 2 مہینے دا۔ اور نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جڑا بندہ گھروں نکل کے مدرسے وال، مسجد وال، حفظ کلاس، حدیث کلاس جا کے بہندا، فرمایا اپنے گھروں نکل کے مدرسے وال نہیں جا رہا، انج سمجھے جویں جنت الفردوس وال جا رہا ہے۔ یار نعوذ باللہ الیاذ باللہ، تسی کی سمجھدے ہو کہ جس صحابی نے 1 حدیث دی خاطر، پھر میں اگر تانوں نبی علیہ السلام تو لے کے ہر دور دیاں گلاں سناواں پھر تے میں 10-15 جمعے پڑھا سکنا، لیکن میں شارٹ کٹ تانوں 1-2 واقعات نبی علیہ السلام دے دور دے اور 1-2 واقعات ہے 1 صدی پہلے دے دسنا کہ انہاں لوگاں نے دین دی خاطر کتنی محنت کر کے ساڈے تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ورثہ پہنچایا ہے۔ ساڈے یار عجیب روش ہے، اور نائی دا پوت نائی، کسائی دا پوت کسائی ہے۔ یار کوئی ضروری نہیں، اپنا ہنر بھی دیو، لیکن نال قرآن بھی دیو، حدیث بھی دیو، دین بھی دیو۔ بچے جوان ہو گئے نے، انہوں نے ترجمہ کلاس اندر بٹھاؤ، حدیث کلاس اندر بٹھاؤ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک غالباً 1 مہینے دا سفر کر کے مصر اندر گئے،
جدو مصر اندر گئے مصر کے گورنر نے ویکھیا کہ ابو ایوب آئے نے رضی اللہ تعالی عنہ. تمہیں پتا حضرت ابو ایوب انصاری کون ہے؟ جنہ کے گھر کے سامنے نبی پاک دی فرماندے نے ایک رات ایسی بھی آئی نبی پاک تھلے سن اسی اوپر سن. صحیح حدیث ہے. تے آندے نے دل بھی کردا سی کہ تھوڑا جہا چل کے اتوں جا کے کوئی شے اٹھا لیے، لیکن اس واسطے ساری رات ایک کونے چ گزار دیتی کہ چھت تے چلا گے نبی پاک نیچے اڑ گئے کتے ساڈا جوتا تے ساڈا پاؤں نبی پاک دے اوپر نہ آ جائے. آندے نے ایک ہی ساڈے کو چادر سی وہ مشکیزہ ٹوٹ گیا، چھت تے پانی کھلر گیا. آندے جڑی اتنے لین والی چادر سی وہ اسی فوراً چھت تے رکھ دیتی تاکہ پانی نو چوس لوے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تکلیف نہ پہنچے. یار آپ دی ذات نال بھی پیار ہے اور آپ دی بات نال بھی پیار ہے. ایک مہینے دا سفر کر کے مصر گئے. مسلمہ بن مخلد کہندے ما جاء بک یا ابا ایوب، ابو ایوب تسی ایتھے کتے؟ آندے یار ایتھے عقبہ بن عامر کتھے وے؟ مینو پتا لگا وہ مصر سے رہندے نے. ہاں ہاں رہندے نے. مینو کسی طرح انہوں نے گھر تے چھڈ آؤ. انہوں نے قاصد گھلیا، انہوں نے گھر ٹر گئے. پوچھا بھائی تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حدیث سنی سی، میں بھی تواڈے نال سا تے مینوں یاد نہیں آ رہی وہ نبی پاک دی کی حدیث سی؟ حضرت عقبہ فرمان لگے ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا سی جڑا دنیا تے کسے دے پردہ پوشی کرے گا اللہ کل قیامت والے دن دے عیباں نوں ڈھک کے انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا دے. پھر ایک مہینے دا سفر کر کے کئی ہفتیاں دا سفر کر کے تے واپس آئے. میرے پیارے بھائیو اپنے بچیاں نوں دین پڑھاؤ، اپنے بھانجیاں بھتیجیاں نوں دین پڑھاؤ. یقین مان لو خوش نصیب ترین انسان ہو جڑا آخرت دی تجارت کر گیا ہے. جے بچے نہیں پڑھ سکے بھانجیاں تے نظر رکھو، بھتیجیاں تے نظر رکھو، بچیاں تے نظر رکھو، محلے دے بچیاں تے نظر رکھو، یتیم بچیاں دی کفالت کرو. اصل کمائی ہو جڑا اپنے بچیاں نو دین پڑھا گیا یا دین پڑھن والے بچیاں نال پیار کر گیا، حصہ پا گیا. بھائی جان ساڈے اسلاف نے بڑیاں محنتاں کر کے بڑیاں قربانیاں دے کے تسی کی سمجھدے ہو کہ عالم ایویں تیار ہو جاندا ہے، حافظ ایویں تیار ہو جاندا ہے؟ واللہ العظیم میں تانوں سچی گل دسنا ہوں بھی تسی مدارس کا چکر لگا لو. میں کئی گھران دی حالت جاننا بچہ فجر ٹائم ستا ہوئے نا تے اپنے بچے نو فجر ٹائم کئی ماں باپ اٹھاندے نہیں کہ کتے بچے دے آرام اندر تے ننے منے بچے جامعات چ جا کے ویکھو پردیش بھی کٹتے ہیں، صبح سویرے بھی اٹھتے ہیں اور اللہ کی قسم اپنے کپڑے آپ دھوندے نے بلکہ اساتذہ کے کپڑے بھی دھوندے نے. کھانا پورا نہیں، آرام پورا نہیں. اے لوگ اللہ دی بہت بڑی رحمت جے، بہت بڑی کرامت جے. مدارس سے چکر لگایا کرو، مدارس سے اپنا حصہ کر لیا کرو. اور اوہی تسلسل جے انبیاء دا، نبی پاک دے صحابہ دا تسلسل جے طلبا. اے کل دے محدث جے، کل دے مفکر جے، کل دے فقیہ جے، کل دے امام جے. اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا؟ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اللہ علم والوں دے درجے بڑے بلند کردا ہے، رتبے بڑے بلند کردا ہے. ویکھو نا ساڈے اباؤ اجداد نے صحابہ کرام نے حدیث واسطے، قرآن واسطے، علم واسطے کنیاں محنتاں فرمائیاں. اللہ پاک نے انہاں دے درجے کیویں بلند فرمائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کردے نے اللہ دے نبی علیہ السلام جدوں فوت ہوئے تے میں انصاری صحابی نو آکھیا یار اللہ دے نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے نے، اجے کبار صحابہ موجود نے، تم تے میں رل کے نبی پاک دی حدیث پڑھ لینے تے نبی پاک دی حدیث دا علم حاصل کر لینے. آندے نے انصاری صحابی نے انکار کر دیتا ہے تے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث واسطے اپنا دن رات وقف کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے ایک ایک حدیث دی خاطر سلاسین من اصحاب رسول اللہ مینوں 30 صحابہ دے دروازے کھٹکھٹانے پیندے. میں 30 صحابہ دے دروازے کھٹکھٹا
جاندا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث دی خاطر، اور میں صحیح سند دے نال واقعہ پڑھیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے کدی کدی اس طرح بھی ہوندا، میں کسے صحابی دا جا کے دروازہ کھٹکھٹاندا، اندروں مینوں پتہ لگدا کہ حضرت کلولا پہ کردے نے، آرام پہ کردے نے، نیند پوری پہ کردے نے، تے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں باہر ہی اپنی چادر وچھا کے لیٹ جاندا، بیٹھ جاندا، ہواواں چلدیاں گرد و غبار نال میرا چہرہ ہٹ جاندا، آندیاں چلدیاں صحرا دیاں تیز لوواں چلدیاں، میں اونی دیر تک دروازے تو نہیں سا اٹھدا جنی دیر تک صحابی باہر نہیں سا نکلدے، جنی دیر تک میں انہاں کولوں حدیث نہیں سا سندا۔ اج جو وقت آ گیا ہے اللہ پاک نے مینوں اپنے قرآن دا امام بنا دیتا ہے، تے اللہ پاک نے اپنے قرآن دا مفسر بنا دیتا ہے، تے نبی پاک دی حدیث دا امام بنا دیتا ہے۔ گرد و غبار چہرے تے پیندی رہی ہے، تے اے اوہی چہرہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر بیت اللہ چ دو کرسیاں لگ دیاں، ایک کرسی تے بیٹھ کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی فیصلے کر دے، تے دوسری کرسی تے حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھ کے بیت اللہ دے سامنے رب دے قرآن دی تفسیر بیان کر دے۔ اے چہرہ جڑا ایک ایک حدیث دی خاطر 30 صحابہ دے دروازے کھٹکھٹاندے رہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح بیان کردے نے میں جدوں اپنے استاد دا چہرہ طائف اندر کفن چ ویکھیا تے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چہرہ انجی چمک رہا سی جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے۔ انیاں رونقاں تے انیاں برکتاں تے تازگیاں نے۔ حضرت عزیز وقار اے وی واقعہ میں صحیح سند دے نال پڑھیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یعنی قبر دے کنارے پئی ہے، جاءت طائرۃ بیضاء فدخلت فی اکفانہ، اچانک ایک سفید رنگ دا پرندہ آیا ہے تے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دے کفن اندر آ کے داخل ہو گیا ہے۔ تابعین دے صحابہ بیان کردے نے اسی کافی دیر انتظار کیتا لیکن وہ پرندہ کفن چوں باہر نہیں آیا۔ اسی طرح ہی حضرت دی میت پاک نو اٹھا کے تے اسی قبر دے اندر رکھ دیتا ہے۔ صحابہ بھی مٹی پا رہے نے، تابعین بھی مٹی پا رہے نے، آندے نے مٹی پا کے جدوں اسی فارغ ہوئے حضرت عبداللہ دی قبر دے دعا نہیں کیتی، جدوں دعا دا ارادہ کیتا ہے تے دعا کرن تو پہلے اسی کی ویکھیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی قبر چوں آواز آ رہی ہے۔ پڑھن والا کی پڑھدا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ لوگوں میں اللہ دا واسطہ دے کے کہندا جے مدرسیاں چ نہیں جے جا سکتے، دارالسلام دیاں کتاباں چھپ گئیاں، مکتبہ اسلامیہ دیاں کتاباں چھپ گئیاں، مکتبہ قدوسیہ دیاں کتاباں چھپ گئیاں، بخاری دا ترجمہ ہو گیا ہے، ترمذی دا ترجمہ ہو گیا ہے، نسائی دا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اوے لوگوں اپنے گھراں چ حدیث دیاں کتاباں کھولیا کرو، اپنی بچیاں نہ بیٹھ کے حدیث دی کتاب پڑھیا کرو، اپنے پتراں نہ بیٹھ کے حدیث دی کتاب پڑھیا کرو۔ اللہ دی قسم ہے جڑا نبی پاک دی حدیث پڑھدا پڑھاندا ہے، جڑا نبی پاک دی حدیث سندا سناندا ہے، اللہ پاک انہوں زندگی اندر بھی بڑے رتبے عطا کردا جے، اللہ انہوں مرن تو بعد بھی بڑیاں شاناں عطا کردا جے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں پڑھیا ہے، آندے نے میں دوس قبیلے چوں نکلیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہو گیا تے میں 2-2.5 سال جنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال وقت گزاریا ہے، سارا صحابہ صفہ دے نال تے مسجد نبی جی گزارے۔ آندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سندا پڑھدا یاد کردا صحابہ کاروبار کردے، کسے ویلے خشی تاری ہو جاندی فقر و فاقے دی وجہ تو تے مینوں پاگل سمجھ کے تے میری گردن تے پیر رکھ کے لوگ چلے جاندے، لیکن پھر بھی میں نبی پاک دی حدیث پڑھدا رہیا، نبی پاک دی حدیث نو یاد کردا رہیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے واسطے دعاواں بھی فرمائیاں۔ اج جے میں تواڈے سامنے خطبہ دے رہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ انج ایک دن اپنے بچیاں نو درس حدیث دے رہے نے، ٹھاٹھا ماردا سمندر ہے، انج جدوں سیدنا ابو ہریرہ نے نظراں ماریاں چہرہ آنسواں نال تر ہو گیا، اکھاں چوں آنسو بہ گئے۔ لوگاں نے آکھیا ما یبکی کا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ استاد جی کی گل ہے اج پڑھاندیاں تہاڈیاں اکھاں چ نے آنسو کیوں آ گئے نے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمان لگے اے تے شکر دے آنسو نے، مینوں اپنا ماضی یاد آ گیا ہے، میں ایک عورت دا غلام ساں، او دے دسترخوان چوں جڑے ٹکڑے بچدے سن میں کھا کے گزارا کردا ساں، پھر مینوں اللہ پاک نے نبی پاک دی حدیث دی نوکری تے نبی پاک دی حدیث دی چوکیداری دا شرف عطا فرمایا ہے۔ اج وقت آ گیا ہے، ٹھٹھا ماردا طلبہ دا سمندر میرے سامنے میں، تے نال آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل الدین قواما وجعل ابا ہریرہ اماما۔ اللہ دا شکر ہے جنوں مینوں نبی پاک دی حدیث دا امام بنا دیتا ہے تے نبی پاک دی حدیث دا خدمت گزار بنا دیتا ہے۔ آؤ لوگو جیڑیاں گلاں میں دسنیاں چاہنا، ساڈے اسلاف نے انیاں محنتاں کر کے یار گل سن تینوں دکان تو ہی ویل نہیں، کاروبار تو ہی ویل نہیں، چل یار میں اے نہیں کہندا کہ 24 گھنٹے حدیث ہی پڑھدا رہ، لیکن کم از کم میرا اج دا خطبہ سن کے فجر تو بعد بچیاں چ بیٹھ کے حدیث پڑھ لے، زور تو بعد، عصر تو بعد، مغرب تو بعد، عشاء تو بعد، چل جے ایک دن نہیں 2 دن بعد، 3 دن بعد، ہفتے بعد، جمعرات دی جمعرات، چل اتوار دی اتوار، کوئی تے اپنے گھر اندر شیڈول بنانا، اپنے بچیاں نو حدیث پڑھا، اپنی بچیاں نو حدیث پڑھا، اپنے گھر اندر حدیث پاک دی کتاباں رکھتے، حدیث دی کتاباں پڑھ۔ میں غالباً تحفۃ العابدین کتے پڑھے ہے، انہوں نے لکھیا جس گھر چ نبی پاک دی حدیث پڑھی جائے نا، اللہ اس گھر چوں بیماری بھی چک لیندا ہے، اللہ اس گھر چوں غربت بھی چک لیندا ہے۔ جس نبی پاک دے لعاب اندر بھی شفا ہے، جس پیغمبر دے پسینے اندر بھی شفا ہے، جس پیغمبر دے تھوک اندر بھی شفا ہے، جڑے کلمات اس میرے پیغمبر دی زبان پاک چوں نکلے نے، اور لوگوں دے اندر رحمتاں ہی رحمتاں نے، برکتاں ہی برکتاں نے، بہاراں ہی بہاراں نے۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جڑے اللہ پاک دے رستے دے اندر علم حدیث واسطے محنت کردے نے، علم قرآن واسطے محنت کردے نے، دین دے علم لئی محنت کردے نے، اللہ پاک انہاں لئی خیر و برکت دے سارے دروازے کھول دیندا ہے، رحمتاں تے کامیابیاں دے سارے دروازے کھول دیندا ہے۔ آؤ لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے کنیاں محنتاں فرمائیاں، اج ساڈے تک دین پہنچیا ہے، حدیث پہنچی ہے۔ پھر اگر تابعین تو شروع کر دیو، تابعین تبع تابعین محدثین، حضرت امام بخاری پڑھ کے ویکھ لو، مسلم پڑھ کے ویکھ لو، اوے اللہ دیو بندیو جی اے لوگ ساڈے ہر کاروبار جی مست ہوندے نا، اج میرے تواڈے تک توحید نہ پہنچدی، سنت نہ پہنچدی، دین نہ پہنچدا، میں اج یہ خطبہ جمعہ تواڈے سامنے کیوں پڑھا رہا ہاں؟ او اللہ دیو بندیو اے جڑا وقت جا رہا ہے نا واٹس ایپ دا، فیس بک دا، موبائل دا اور سوشل میڈیا دا، الیکٹرانک میڈیا دا، اے دے ذریعے تواڈے مذہب تے اینا سخت وار ہو رہا ہے، الہاد آ رہے ہیں، گمراہی آ رہی ہے، اور اللہ دی قسم غیر مسلم بڑے منظم ہو کے جی میں تہاڈی نوجوان نسل تے یلغار کر رہے نے، وار کر رہے نے۔ ڈر ہے اگر ساڈے بچیاں دا رشتہ مدارس تو کٹ گیا، علماء تو کٹ گیا، کتے اے اسلام دی نعمت تو محروم نہ ہو جان، کتے حدیث دی نعمت تو محروم نہ ہو جان، کتے قرآن دی نعمت تو محروم نہ ہو جان۔ لوگوں اصال ثواب دا سب تو بہترین ذریعہ اپنے بیٹے نو عالم بنا، اپنے بیٹے نو حافظ بنا، اصال ثواب دا سب تو بہترین ذریعہ لوگوں مدارس دا رخ کرو، رحمتاں دے دروازے کھل گئے جے۔ ایک بچے دا عالم بننا گویا کہ اجر و ثواب دی مل لگ گئی ہے، فیکٹری لگ گئی ہے۔ اللہ دی قسم صحابہ کرام تو بعد ایک صدی پہلے میں تواڈے سامنے ایک دو واقعات بیان کر کے بات ختم کرنا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دی خاطر لوگاں نے کیسیاں قربانیاں پیش فرمائیاں۔ ایک نا بزرگ گزرے نے، انہاں دا نام ہے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ۔ اکھاں تو نبی نے حدیث پڑھن واسطے غالباً حضرت نذیر
دہلوی رحمت اللہ علیہ دے کول گئے. ظاہر حالات و واقعات ہی ایسے نے, تھوڑی تعداد دے کھانے دا انتظام ہی بڑا تھوڑا ہے. لمبا سفر کر کے پہنچے تے نتیجہ نکلیا انہوں نے آخیا جی ساڈے کول کھانے دا انتظام کوئی نہیں, جننے کے کھانے دا انتظام ہے اننے کے طلبہ موجود نے. حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ بڑے ہمت شکستہ ہوئے تے سوچ سوچ کے کہنے لگے جنہیں طالب علم پڑھتے نے, جنہیں طالب علم کھانا کھاندے نے, انہاں دی خدمت ایک چھوٹی جی ریکویسٹ کر دیو کہ کھانا کھان تو بعد اپنا ایک ایک لقمہ چھڑ دیا کرن. میں عبد المنان نے اتوں پڑھ کے ہی جانا ہے, انہاں دے بچے ہوئے لقمے کھا کے گزارے کر لاں گا, انہاں دے بچے ہوئے لقمے تے انشاءاللہ میں وقت گزار لاں گا. فیصلہ آبادیو جننے تواڈے شہر اندر علماء جے, جننے تواڈے پنجاب اندر علماء جے, میں الحمدللہ کدی دعویٰ نہیں کیتا لیکن تانوں میں دعوے نال گل آنا پورے پاکستان چ اس ٹائم کوئی ایسا قاری نہیں, عالم نہیں, حافظ نہیں جڑا حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے شاگرداں دا شاگرد نہیں. بلا مبالغہ لکھاں دی تعداد اندر شاگرد, لکھاں دی تعداد اندر. اللہ دی عزت دی قسم کیسی خوش نصیب ہے ماں حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ دی. پورے پاکستان اندر کوئی ایسا عالم, شاید کوئی ایسا قاری حافظ نظر نہ آئے جڑا حضرت عبد المنان وزیر آبادی دے شاگرداں دا شاگرد نہ نکلے. یار کل دیاں گلاں نے ساڈے گجراں والے اندر حضرت مولانا ابو البرکات رحمت اللہ علیہ مدارس دے اندر, مدراس دے اندر, انڈیا دے اندر انہوں نے تعلیم حاصل مکمل کر لی تے دل اندر شوق پیدا ہویا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے واسطے مصر جانا ہے, ادر یونیورسٹی جانا ہے. انہاں دنوں چ نا اے پاک و ہند دی تقسیم ہو رہی سی, انڈیا اور پاکستان دے معاملات جاری سن تے دل اندر خیال آیا اے نہ ہوئے کہ میں کدے چلا جاواں تے پاک و ہندی تقسیم ہو جائے تے اس تو بعد میں واپس نہ آ سکاں یا اپنے گھر نہ پہنچ سکاں. تے جو ماں نے اینی گل سنی تے ماں کہنے لگی بیٹا دین پڑھنے واسطے چلنا ہے, ٹر جا. نہ واپس آیا تے انشاءاللہ اللہ دی جنت ملاقات ہو جائے گی. اس طرح دیا ماواں ہون تے دین بچدا ہے تے جیڑی ماں نے آپ ہی نہیں فجر والے ماشاءاللہ اٹھنا, جس ماں دی صرف یہی میرا پوت ایس پی ہوئے, ڈی سی ہوئے, بس شہر چ دکان ہونی چاہیے. میں دعا کرنا دلوں آمین آخیا جی اللہ سانو یہو جہاں ماواں نصیب فرما, اللہ ساڈیاں خواتین نو یہو جہا جذبہ اپنے دلاں وچ پیدا کرن دی توفیق عطا فرما. کہنے لگی بیٹا آپ جاؤ, دین واسطے جا رہے ہو, دنیا سے ملاقات میں نہ ہوئی, انشاءاللہ جنت چ ملاقات ہوئے گی. اور میرے بزرگوں کوئی نہیں, میں ماننا ادھر میرے ال ویکھو, میں ماننا کہ مدارس تہاڈے سٹیٹس دے مطابق نہیں, اوتھے جہو جہا تانوں کھانا چاہیے نہیں, اوہو جہاں سہولتاں نہیں, وہ کوئی نہیں. دورہ طالب علمی اس طرح ہی گزردا ہے. یہ قربانیاں دینیاں پیندیاں نے. اللہ دے بندیو قربانیاں دیو تے اپنی بچیاں نو دین پڑھاؤ, اپنی بچیاں نو دین پڑھاؤ. اے حضرت ابو البرکات رحمت اللہ علیہ پھر انہاں دناں چ لاہور آ گئے تے جدوں لاہور آئے نا, لاہور آن تو بعد ادر یونیورسٹی کاغذات کے سلسلے واسطے لاہور آئے سن. وہ معاملہ نہ بنیا, نال ہی پاک و ہند تقسیم ہو گئی, انڈیا الگ ہو گیا, پاکستان بن گیا. خیر پھر انہوں نے گجراں والے بخاری شریف 2 مرتبہ پڑھی. خیر فارغ ہونے تو بعد نا پیسے آدھے ہوندے سن, وہ بھی ختم ہو گئے تے ٹوپیاں دا کام لاہور چ انہوں نے شروع کر دیتا. ہفتہ 2 ہفتے گزرے تے دل اندر گل آئی میں اتنے کم پیا کرنا, میری ماں نے تے مینوں اللہ دا دین پڑھنا واسطے کدے آئے. پھر کام چھڈیا, گجرے والے تشریف لے گئے. حافظ محدث گوندلوی رحمت اللہ علیہ کو پڑھایا. 45 سال جامعہ اسلامیہ اندر پڑھاندے رہے, 45 سال پڑھاندے رہے, 21 سال صحیح البخاری پڑھاندے رہے جامعہ اسلامیہ گجرانوالا دے اندر. اس ٹائم تواڈے پنجاب اندر جن شیخ الحدیث نے 60% شیخ الحدیث حضرت ابو برکات رحمت اللہ علیہ دے شاگرد نے, انہاں دے کولوں حدیث پاک دا سبق پڑھن والے نے. پھر ماں دی گل پوری ہو گئی, انجی حدیث پہ پڑھاندے سن تے ماں دی وفات دی خبر ہو گئی, ماں دی خواہش بھی پوری ہو گئی, پوت نال ملاقات ہوئے گی, اللہ دی جنت اندر ہی ہوئے. بخاری شریف پڑھاندیاں ماں دی وفات دی خبر آئی, انڈیا نہیں جا سکے, جنازے تے نہیں جا سکے.
میرے پیارے بھائیو اس ٹائم حالات و واقعات تواڈے سامنے نہیں یار، مدارس دا رخ کرو، مدارس نال پیار کرو، مدارس نو مضبوط کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے نال رشتہ مضبوط کرو۔ یہ کنے تواڈے دماغ 'چ گل پا دیتی؟ ویکھو جی سیدھی ماشاءاللہ قرآن کر سامنے رکھیا آ قرآن میرے ہاتھ 'چ اللہ دی قسم چک کے کہندا جے او دے نالوں جھوٹا بندہ دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں جیڑا کہندا ہے سچے عالم دی عزت نہیں، جیڑا کہندا نا مولوی دی، مولا والے مولوی دی عزت نہیں، خدا اس میں اے دے نالوں دین دشمن بندہ رب دی زمین تے ہے ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جرنیل دی عزت ہے، وزیر دی عزت ہے، لیکن جو ایک بادشاہت اللہ پاک نے بامل عالم دین نو عطا فرمائی ہے، رب محمد دی قسم وزیر اعلیٰ بھی وہ دل دے میٹھے جذبات حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ دیو بندیو جڑے تواڈے ملک دے حفاظت نے اصل چ نا یہ کم از کم 40-50 سال اس گل تے انگریز نے ورک کیتا ہے۔ انہوں نے جدو ساری ہسٹری پڑھی ہے نا، آخری چند باتاں ہسٹری پڑھن تو بعد انہوں نے فیصلہ کیتا ہے کہ جنی دیر تک مسلمانوں انہاں دے مدارس تو بدگمان نہیں کرو گے، انہاں دے مولویاں تو بدگمان نہیں کرو گے، اونی دیر تک تسی مسلماناں تے غلبہ نہیں پا سکتے۔ اے جڑی آ گئی ہے نا مدارس دی حقارت جی، جہالت دیاں فیکٹریاں نے، مولوی ایک معاشرے دا گھٹیا انسان ہے، ایک گورے دی سازش جے، غیر مسلم دی سازش جے۔ ورنہ میں تواڈے کولوں پوچھنا، مینوں بول کے دسو آ جڑے تواڈے ملک دا دفاع کردے نے فوجی، اچھا جڑے ملک دا دفاع کردے نے، ملک تے پہرا دیندے نے، انہاں دی بڑی عزت ہے، انہاں دی بڑی ویلیو ہے، انہاں دا بڑا تمغہ ہے، چھاؤنیاں دی بڑی حیثیت ہے۔ اللہ دے بندیو اے ملک دا دفاع کردے نے تے اے جڑے علم والے لوگ نے، علماء نے، اے تواڈے ایمان دا دفاع کردے نے، اے اللہ دے قرآن دا دفاع کردے نے۔ سوچو نبی پاک دی حدیث دا دفاع کردے نے، اللہ پاک دے پاک پیغمبر دی حدیث تے پہرا دے رہے نے۔ اچھا کئی بندیاں نوں ویکھیا، میں کہا بچیاں نوں دین نہیں پڑھاؤندے، میں ان کو شکوک و شبہات بھی دور کرا نا، او چھڈو جی اے مولوی انج کردے پھردے نے، بھئی تو اپنے پوت نوں اوہو جہا نہ بنا۔ اگر کوئی ایک بد عمل ہے او دا مطلب ہے تو اپنی بیٹی نو دین تو محروم کر دے، بیٹے نو دین تو محروم کر دے، تو خوددار بنا اپنے بیٹے نو، بعمل بنا اپنے بیٹے نو۔ میرے پیارے بھائیو 100 گز رسا سرے تے گنڈ، پتہ نہیں جی ہوا کدوں نکل جانی جی، ادھر ویکھیو کدوں پھوک نکل جانی جی، تے کہے بھلیکھے چ نہ رہا جے۔ آ قرآن میرے ہاتھ چ، خوش نصیب بندہ ہو جے جہدے بچے عالم جے، جہدے بچے حافظ جے، جہدے بچے مسلے تے کھلوندے جے، جہدے بچے ممبر تے کھلوندے جے، جہدے بچے قرآن پڑھدے جے، جہدے بچے قرآن پڑھاندے جے، ایہو جہا فتح بڑا بندہ کوئی نہیں۔ تے جے پتر جوان ہو گیا جے، بھانجے بھتیجے جوان ہو گیا جے، پھر انہاں بچیاں تے خرچ کرو، مدارس تے خرچ کرو، شعبہ حفظ تے خرچ کرو، جنہ جنہ محلیاں چ آئے ہو، جنہ جنہ شہراں چ آئے ہو، جنہ جنہ مسجداں دے اندر شعبہ حفظ دی کلاس ہے، انہاں بچیاں تے خرچ کرو، پیار کرو، انہاں بچیاں نال بیٹھو، انہاں بچیاں کو دعا لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر 2 بھرا نے، ایک بھرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چاہ کے حدیث پڑھدا، دوجا کاروبار کردا۔ اونوں بڑا نشہ سی کہ میں کاروباری ہاں تے مسیتے بیٹھا رہندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے شکایت نہ لا دیتی، کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں کاروبار کرنا، مارکیٹنگ کرنا، تجارت کرنا، اے تواڈے کو بیٹھ کے حدیث پڑھدا رہندا ہے، اینوں کو میرے نال کام کاج کروایا کرے۔ مسلم پاک اندر میں پڑھیا نبی علیہ السلام نے فرمایا زبان بند کر لے، تینوں بھی جڑا رزق ملتا ہے اس طالب علم بھرا دی برکت دی وجہ تو ملتا ہے۔ تہاڈے شہر چ یتیم بچے پڑھتے ہیں یار انہاں مدرسیاں چ، یار کو ممنوع علاقہ تے نہیں کہ مدرسے چ جانا ہی نہیں، کس وجہ مدرسے جاؤ، بچیاں نو پڑھدیاں ویکھو، خرچ کرو، پیار کرو، اساتذہ دی تنخواہ دا بیڑا اٹھاؤ۔ اور میں تے ایک اور گل کہنا، چلو جی میں تہاڈی گل ماننا، اگر جے کوئی کپڑا بھی ماردا ہے او دا تے او دے رب دا معاملہ ہے، تینوں تے اللہ تیری نیت دا سوچے گا نا۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اللہ مینوں ایکسیڈنٹ تو بچائے، آخری جملے سن لو،
اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اللہ مینوں زوال تو بچائے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اللہ پاک مینوں اپنی پکڑ تو بچائے، اگر کوئی چاہتا ہے اللہ پاک میری زندگی تے جوانی اندر برکتاں کر کے میرے لیے اللہ آسانیاں کر دے، حدیث دے طالب علماں نال پیار کریا کر، اللہ تیرے لیے خیر و برکت دے سارے دروازے ہی کھول دے گا۔ بڑے بڑے منسٹر آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، نام مٹ گئے۔ حضرت امام بخاری دیکھ لو، مسلم دیکھ لو، سب محدثین دے نام زندہ۔ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها۔ نبی پاک فرماندے نے میرے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا جیڑا میرے حدیث دی نوکری کرے اللہ انہوں دوواں جہاناں دی چودر عطا فرما دے۔ حدیث پاک نو پڑھو، حدیث پاک دا علم حاصل کرو، گھراں وچ حدیث پاک دیاں کتاباں رکھو، ترجمہ کلاس اندر بیٹھ۔ تہاڈی عمر 60 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، اور یار اینا بچیاں نالوں تہانوں کلاس پڑھن دی زیادہ ضرورت ہے۔ میں کہنا کہ جمود ختم ہو جائے نا کہ میں ہوں 35-40 سال کا ہو گیا، میری توہین ہے کہ میں ناظرہ پڑھا۔ اپنے اپنے محلے دے اندر، اپنی اپنی مساجد دے اندر ترجمہ کلاس اندر بیٹھو، حفظ کلاس اندر بیٹھو، روزانہ میرے بزرگوں ایک ایک قید کر کے بھی یاد کرو تو ماشاءاللہ کتنے گل جاندی۔ تمہیں میں کئی دفعہ واقعات سنائے نے، ریاض دے واقعات سنائے نے۔ 60 سال دی عمر عورت نے حفظ شروع کیتا ہے، 72 سال دی عمر دے اندر ماشاءاللہ پورے قرآن دی حافظہ بن گئی ہے۔ بڑیاں بڑیاں عورتوں نو دکھ لگے، روگ لگے، مردوں نو دکھ لگے، روگ لگے، وہ آدھے نے اسی اپنا روخی قرآن کر لیا، ترجمہ پڑھی دا، حفظ کری دا، اللہ دی کلام سمجھی دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں روغاں نو، انہاں دکھاں نو، پریشانیاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیاں مٹھاساں اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، این حالات اندر وقت دا سب نالوں بڑا تقاضا ہے اپنے بچیاں نو سکول تو ہٹاؤ، کالج تو ہٹاؤ۔ گل سنو میری، کچھ نہیں جے نہ کالجاں سکولاں ایک کالجاں یونیورسٹیاں جی سی زری کھبے سجے جو چند چڑھتا پیا میں سب کچھ پیا وینا۔ میرے ممبر دا تقدس مینوں اجازت نہیں دینا کہ میں ذرا ڈیپلی جا کے تے گفتگو کراں۔ جیڑیاں میریاں بیٹیاں، جیڑے میرے بیٹے ایسیاں یونیورسٹیز اندر، ایسے کالجز اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میں بڑی معذرت عرض کراں گا، بیٹا تعلیم بعد اندر ہے، غیرت بچانا پہلے دے، حیا بچانا پہلے وے، شرم بچانا پہلے وے۔ جے تیری غیرت کا جنازہ اٹھ گیا دس تو ایسی تعلیم نو کی کرنا ہے؟ بچیاں دے مدارس موجود، بچیاں دے ہون تے ماشاءاللہ کوئی ایسا مدرسہ نہیں جتھے حفظ بچے نال پرائمری نہ کراندی ہون، مڈل نہ کراندی ہون، میٹرک نہ کراندی ہون۔ بڑیاں بڑیاں خوبصورت اکیڈمیز تواڈے شہر اندر موجود نے۔ تے جیندے جی میرے بھائی اجر و ثواب دی مل لا جو۔ اور گل سنو میرے ویریو، کوئی جا کے دعا بھی نہیں جے کردا، بھلیکھے چ نہ ماریا جائیں۔ دھیاں نو دین پڑھا، اسی بچیاں دے معاملے چ بہت غافل ہاں۔ بیٹیاں دے معاملے اندر بہت زیادہ غفلت ہے، ساڈیاں بچیاں دین نہیں پڑھ رہیاں۔ ہن جڑا وقت جا رہا ہے نا، ایسیاں ماما دی ضرورت ہے جنہ دا کردار سیدہ عائشہ جیسا ہوئے، سیدہ فاطمہ جیسا ہوئے۔ بچیاں نو دین پڑھاؤ، گھر اندر اگر مدرسے اندر نہیں کر سکتے گھر اندر تعلیم دا اہتمام کرو۔ میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکیا، کی اوقات ہے یار 10,000 روپے دی، کی اوقات ہے 15,000 روپے دی؟ اچھے عالم دین دا اہتمام کرو، اچھی معلمہ دا اہتمام کرو جیڑی گھر اندر آ کے بچیاں نو دین پڑھائے۔ اگر تیری بچی تجوید نال قرآن نہیں پڑھی، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، 10 میں ایم اے نو کی کرا؟ پھوکنے میں ایسا بی اے کہ تیری بچی نو ارائیت الذی یکذب بالدین دا ترجمہ بھی نہ آئے۔ ایسی بی ایس سی، ایسی ایم ایس سی، ایم فل 10 کس پاسے دا ایم فل ہے، نماز دا ترجمہ نہ آئے۔ میں نہیں تمہیں کہنا پورا فیصلہ بدلو، نہ تسی بدل سکتے ہو۔ میں تمہیں بھی نہیں کہنا محلہ بدلو، نہ تسی بدل سکتے ہو۔ بچیاں نو تے بدلو نہیں یار، بچیاں نو تے بدلو۔ آپ نورانی قیدا لے کے انہاں دے نال بہو اللہ دیو دیو،
آپ انہاں دے وچ پاؤ، آپ انہاں نال بیٹھ کے جویں ناشتہ کردے ہو، کھانا کھاندے، خود انہاں 'چ بیٹھو۔ اصالے ثواب دا بہترین ذریعہ، شاندار ذریعہ اور موجودہ حالات دا سب تو بڑا تقاضا ہے تہاڈا امت تے بھائی بہت بڑا احسان ہوئے گا، اللہ دے دین تے بہت بڑا احسان ہوئے گا۔ اے میرا ترلا سمجھ لو، میری ترغیب سمجھ لو، یا اینو پوری کامیابی سمجھ لو۔ جتھے جتھے ہو حدیث نہ جڑ جاؤ، مدارس نہ جڑ جاؤ، رحمتاں دے دروازے کھل گئے جے، اجر و ثواب دیاں ملاں لا لو۔ کوئی پتر ایسا نہ ہوئے جڑا ترجمہ نہ پڑھے، حدیث نہ پڑھے، مدرسے نہ جائے۔ لیکن اگر پلوں پانی ٹپ گیا، بچے جوان ہو گئے نے، کاروبار چ پی گئے نے، پھر دوسرا پہلو علماء نہ چمٹ جا، مدارس نہ چمٹ جا، اپنا حصہ اپنے ہتھی مدرسے چ لیا کر، جڑے مرضی مدرسے اندر کر، تاکہ تیرا رزق حلال مدارس اندر جائے، انہاں تے خرچ کر، انشاءاللہ اللہ پاک پھر بھی تینوں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمان گے۔ اللہ دے حضور میں دعا کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے ہن دی کڑی تک، یا الہ العالمین جن نے بھی نبی پاک دی حدیث واسطے سفر کیتا، نبی پاک دی حدیث واسطے زندگیاں جوانیاں قربان کیتیاں، ذرا صدقے دل نہ دعا کر دیو، اللہ انہاں دیاں قبراں نور نہ پا، اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرما دے، اور یا الہ العالمین سانو اپنی رحمت دے نال قرآن تے حدیث دی چوکیداری کرن دی توفیق عطا کر دے۔ اصل گل پتہ کی ہے، جدوں او پنجابی دی مثال ہے نا، بندہ کمادے وڑیا ہوئے تے گنا پسند ہے، نعمت عام لب جاوے قدر نہیں ہوندی۔ دبئی چ ایک مقابلہ ہویا حفظ قرآن دا، آخری گل سن لو کان کھول کے، حفظ قرآن دا مقابلہ ہویا تے رشیا دا بچہ پہلی پوزیشن لے گیا۔ کتوں دا بچہ؟ رشیا دا۔ تمہیں پتا ہسٹری دا؟ رشیا دی ہسٹری یہ وے کہ اوتھے مسلمانوں نو گھراں چ قرآن رکھن دی بھی اجازت ہے۔ ایڈے بدبخت لوگ سن، اگر کسے گھر چوں قرآن نکل آندا، قرآن نو بھی اگ لا کے ساڑ دیندے، اگ لا کے ساڑ دیندے، گھر والے نو بھی اگ لا کے ساڑ دیندے۔ اللہ کرامت اج بھی وکھانے، عرب تے جا کے فرسٹ پرائز لے رہا ہے رشیا دا بچہ۔ میڈیا حیران ہو گیا کہ خلیج عرب دے اندر تے ایسیاں سہولتاں نے حفظ قرآن دیاں اور لہجے دیاں، تجوید دیاں، لیکن ایک رشیا دا بچہ آ کے ٹاپ کر گیا۔ اس بچے کو نا خصوصی انٹرویو ہویا کہ بیٹا تو ایتھے کیویں پہنچی ہے؟ کان کھولے ہو، ہن تفصیل سنیو۔ تفصیل کی نکلی؟ انہیں آخیا اصل چ جڑے سن نا میرے دادا ابو، انہوں نے سب تو پہلے حفظ کرایا میرے ابو نو، میرے دادا ابو نے حفظ کرایا میرے، تے کیویں کرایا؟ میرے والد گرامی نو میرے دادا ابو گدے تے بٹھا لیندے سن، تے گدے تے بٹھا کے آبادی تو دور لے جاندے، پہاڑاں چ لے جاندے، تے غار چ بہ کے میرے والد گرامی میرے باپ نو قرآن یاد کرواندے رہے۔ اس طرح چھپ چھپ کے میرے ابا جی نو قرآن حفظ کرایا، تے پھر میرے ابو نے مینو قرآن حفظ کرایا، تے مینو بھی بڑا معرکۃ العراج ہوئے گا انشاءاللہ، میں زندہ رہا تے پاکستان باہر لے جانا۔ کسی ویلے میرا باپ میری آنکھاں تے پٹیاں بن دیندا سی، جسوسی والے پھردے سن نا کتنے لے کے جا رہے ہو۔ اس طرح میں اپنے باپ دے مگر بہ کے گدے تے بہ کے پہاڑاں دے غاراں چ چھپ کے قرآن پاک نو حفظ کیتا ہے، تے اللہ پاک نے شان دیتا ہے۔ عرب دے اندر قرآن دا مقابلہ ہویا تے اللہ پاک نے سب تو پہلا انعام عطا فرما دیتا ہے۔ یار تینوں تے رب نے سہولتاں ہی بڑیاں دتیاں۔ گل سن بھائی، گل سن، تانوں پتہ ہے تسی ناراض ہوو مینوں تاں بھی کوئی فرق نہیں، تسی خوش ہوو مینوں تاں بھی کوئی فرق نہیں، تانوں غصہ چڑھے مینوں تاں بھی کوئی فرق نہیں۔ میری گل جے سیدھی صاف، جے بچیاں نوں دین شی نہیں نہ پڑھایا، چلو میں نہیں کہندا عمر ضائع ہی کر لیجیے، گھاٹے دا سودا کیتا، گھاٹے دا سودا کیتا جی۔ اینوں ہن کور کرو، کسی طرح کور کرو، کوئی گل نہیں، بندہ مر جاوے نا اللہ واقعی مینوں پتہ نہیں لگا، کور کیویں کرو کہ جڑے بچے پڑھتے ہیں انہوں اپنے بچے سمجھو۔ قاری صاحب ماشاءاللہ اپنی مسجد بھی شعبہ حفظ ہے، ماشاءاللہ ساری مسجد بھی اتنے بچے کلو پتر نو کلاس بٹھا کے
دعا کر دیا کر ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ دی قسم ہے جڑا باپ پتر نو حفظ دی کلاس چ بٹھا کے مدرسے ول ٹور کے تے انج ہاتھ چوک کے آندا اللہ میرے اس پتر نو متقیاں دا امام بنا دے، کائنات دا نظام تے دھرم برم ہو سکدا جے۔ اللہ تبارک و تعالی اس باپ دی دعا کدی نہیں جے رد کردا۔ مدارس نال پیار کرو، مدارس نال محبت کرو، حفظ دے شعبے نال پیار کرو۔ اللہ دے حضور دعا ہے جو کچھ میں تواڈے سامنے بیان کیتا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا کرے۔ سنانا بھی کوئی کمال نہیں، سننا بھی کوئی کمال نہیں، بڑے بڑے سناؤ والے نے تے بڑے بڑے سننے والے نے۔ دعا کرو میرے سمیت سانو اللہ پاک رل مل کے مدرسیاں دی پشت پناہی کرن دی، راکھی کرن دی، مدرسیاں تے خرچ کرن دی، ایک ایک طالب علم تے اللہ سانو نظر رکھن دی۔ بلکہ میں تے تانوں کہنا جتھے پتراں دی دعا کر دیو نا اوتھے ایک دعا اج میرے کولوں تحفے دے طور تے لے جاؤ۔ ادھر ویکھو پتہ کی دعا کرے، یا اللہ میرے شہر فیصلہ آباد جن حدیث دے طالب علم دین پڑھنے واسطے آئے نے اللہ انہوں نے حدیث دا امام بنا۔ یار انہاں بچیاں والی دعا تے 4 دن کر کے ویکھ، اللہ جن بچے میرے شہر چ حفظ کرن آئے نے اللہ انہاں قرآن دا امام بنا دے، حدیث دا امام بنا دے۔ یہ تہاڈا اسلام تے بھی احسان جے، دین تے بھی اسلام جے احسان جے۔ اللہ پاک سانو مدارس نال، علماء نال، طلباء نال، حفاظ نال، طلبہ حدیث نال، طلبہ دین نال اللہ پیار کرن دی توفیق عطا فرما۔ جس شہر اندر مدارس نے، علماء نے، اس شہر چ اللہ دی رحمت ہے، برکت ہے۔ ویکھ لو ایک ایک حدیث واسطے کنے کنے مہینیاں دا سفر کردے رہے، پورے پورے علاقے وچ جاندے رہے۔ کئی گئے نے واپس آئے نے، ماں بھی فوت ہو گئی، باپ بھی فوت ہو گیا، بھرا بھی فوت ہو گیا، کسی کا جنازہ تک نہیں نصیب ہویا۔ تمہوں تو انہاں ازمائشاں چوں بھی نہیں گزرنا پیا، رب نے آسانیاں دے دتیاں نے۔ اللہ دین دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مسئلہ سن لو۔